اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فلور ملز ایسوسی ایشن کا کراچی میں 90% گندم ختم ہونے کا دعویٰ۔ فلور ملز ایسوسی ایشن چیئرمین چودھری عامر کہتے ہیں کہ کراچی کی 70% فلور ملز میں گندم ختم ہو چکی ہے۔ گندم نہ ملی تو آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ روس سے درآمدی گندم 93 روپے فی کلو خریدی جا سکتی ہے۔ بات کریں گے اشرف خان سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فلور مل ایسوسی ایشن سندھ زون کے چیئرمین چودھری عامر نے یہ صاف کہا کہ سندھ حکومت اور فلور مل آمنے سامنے آ گئی ہے۔ سندھ حکومت کی اب بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ سندھ حکومت کی بلیک میلنگ کے باعث آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور کراچی کے نصف سے زائد جو فلور ملز ہیں گندم ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ جو بقیہ فلور ملز جو ہیں صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی پیسائی کر رہی ہیں، جس سے آٹا بن رہا ہے اور شہر میں آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں جو ہے یہاں آٹا 200 روپے فی کلو تک پہنچ جائے گا، جو کہ اس وقت 150 سے 140 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں گندم کی سپلائی نہ ہوئی تو 2 مئی سے شہر کی ملیں مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔ 92 فلور ملز ہیں جس کو تقریباً یومیہ 8000 میٹرک ٹن گندم چاہیے اور گندم نہیں ہے، جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور یہ بھی الزام عائد کیا کہ سندھ حکومت ہمارے 3 ارب روپے دبا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے پاسکو سے درآمدی گندم کا جو معاہدہ ہوا تھا 2 لاکھ ٹن کا، وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ سپلائی چین شدید متاثر ہوئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ سے گندم سستا ہونے کے باوجود عوام کو مہنگا آٹا بیچا جا رہا ہے۔ روس سے اگر درآمد کی جائے گندم تو 93 روپے فی کلو گندم پڑے گی اور اسے ہم آٹا جو ہے بآسانی 110 روپے فی کلو فروخت کرتے ہیں، لیکن مقامی گندم کی قیمت اس وقت اوپن مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک پڑ رہی ہے، جس سے آٹا جو ہے 140 کے قریب فروخت ہو رہا ہے۔ سندھ میں آنے والی گندم پر رشوت لینے کا بازار گرم ہے اور یہاں پہ محکمہ فوڈ کی جانب سے کارروائی کر کے ہماری گندم جو پکڑی جا رہی ہے، 1 لاکھ ٹن گندم جو اب تک اوپن مارکیٹ میں خریدی گئی تھی وہ 10,000 روپے کے حساب سے جو ہے وہ روک لی گئی ہے۔ اگر یہ سپلائی نہیں بحال ہوئی تو فلور ملز کی مکمل طور پر بند ہوگی اور جس سے آٹا جو ہے 200 روپے فی کلو تک پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری عامر کہتے ہیں کہ کراچی کی 70% فلور ملز میں گندم ختم ہو چکی ہے۔ گندم نہ ملی تو آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ روس سے درآمدی گندم 93 روپے فی کلو میں خریدی جا سکتی ہے۔ 2 مئی کو اگر صورتحال کچھ نہیں ہوتی تو پریس کانفرنس کر کے اطلاع لائے مطلب دے دیں گے۔ ہمارے پاس تو گندم ہوگی نہیں، ہماری ملیں خالی پڑی ہوں گی، ہم آپ کو وزٹ کرا دیں گے، ملیں بند ہوں گی، آٹا جانے اور گورنمنٹ جانے، ہمارا کسان اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں 30-40 ملیں تو بالکل بند ہوں گی، گندم نہیں ہوگی۔ باقی جو پاسکو سے گندم کا ذکر کیا تھا نا میں نے آپ کو، 300 بوری روز مل رہی ہے، وہ 300 بوری ہمارے صرف 2 سے 3 گھنٹے کا مال ہوتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے مل چلتی ہے، وہ آ رہی ہے، چل رہی جا رہا ہے۔ 2 ارب 75 کروڑ کی گندم آ گئی ہے، باقی 350 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی کر کے آ رہی ہے۔ ایک ہمارے اتنے سارے پیسے پھنس گئے، اس میں پریشان بھی ہو گئے اور اوپر سے سندھ سے بھی ایک دانہ نہیں چھوڑا۔ ان کو چاہیے تھا کہ پاسکو سے اگر بات نہیں بنی ہے تو بھائی آپ تھوڑا سا لوز کر دو، سندھ سے گندم آنے دو، لیکن نہیں مانے۔ اتنے ہڑ دڑم لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں آپ اسی پہ گزارا کریں فی الحال۔ ان کو کسی کی فکر نہیں ہے، نہ ہمارے کاروبار کی، نہ عوام کی، نہ کچھ۔ آٹا بھلے 200 روپے کلو ہو جائے ہو جائے گا، ایک دن میں آپ لوگ دیکھ لو گے 93 روپے کلو گندم آ جائے گی اوپن مارکیٹ سے، رشیا سے۔ ہماری گندم کا ریٹ کیا ہو گیا ہے 120 روپے کلو، اتنا بڑا یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا حصول شہریوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی خریداری کے لیے انتظار کی سوری پر لٹکنا پڑتا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت معمول بن گئی، شہری سستے آٹے کو ترس گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے بعد یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا غائب ہے، آٹے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آٹا مل جائے تو خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں اور نہ ملے تو اگلے دن قسمت آزمانے کے لیے پھر سے آ جاتے ہیں۔ ایک یوٹیلیٹی سٹور پیچھے ہے، ایک یہاں ہے، سب سے پہلے یہاں آتا ہے تو ہم یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، 1-2 بجے تک اپنی قسمت آزماتے ہیں، آ گیا صحیح ہے، ورنہ پھر واپسی گھر۔ کیا کریں، کل پھر آئیں گے، کل تو خیر اتوار ہے، پیر کو چھٹی ہے، منگل کو پھر نصیب کو اب دیکھیں گے، کوئی مل جائے تو صحیح ہے ورنہ نہیں۔ آٹا بھائی ابھی نہیں آ رہا، ابھی بیٹھے ہیں، دیکھو آ گیا، آسرے میں بیٹھے ہیں، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر کسی قصور تو نہیں ہے نا، دینے والے کوئی قصور نہیں ہے، ابھی آٹا آئے گا تو ہمارے کو دیں گے نا۔ بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 سے 1600 روپے تک دستیاب ہے، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور پر 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے 400 روپے اور عام شہریوں کے لیے 648 روپے ہے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔
کہ الیکٹرک نے شہر قائد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مالی مشکلات کی وجہ سے موسم گرما میں شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ الیکٹرک کو مالی سال 2023 کے ابتدائی 9 ماہ میں ریکارڈ 39 ارب 40 کروڑ روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ الیکٹرک کے نفع و نقصان کے حوالے سے جاری رپورٹ میں حیران کن انکشاف کہ الیکٹرک کے مالی سال 2023 کے ابتدائی 9 ماہ میں ریکارڈ 39 ارب 40 کروڑ روپے کا خسارہ ہو گیا۔ مالی سال 2022 کے ابتدائی 9 ماہ میں 1 ارب 49 کروڑ روپے کا منافع ہوا تھا۔ معاشی سست روی کے باعث کہ الیکٹرک کے بجلی کے یونٹس کے استعمال میں بھی نمایاں کمی، گزشتہ مالی سال 9 ماہ کے مقابلے میں رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران 5.8% بجلی کے یونٹس کے استعمال میں کمی دیکھی گئی۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کے باعث کہ الیکٹرک کو صارفین کی جانب سے بلوں کی ادائیگیوں میں کمی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے الیکٹرک کے مطابق ادائیگیوں میں کمی اور اربوں روپے کے خسارے کے باعث آپریشن چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اب شہر میں ہائی لاس والے ایریاز میں بجلی فراہم کرنا کمپنی کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ گرمی میں چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھے گی۔ اپریل میں بجلی چوری والے علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے اور کم بجلی والے علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اب زیادہ بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے 12 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر قائد میں گھریلو صارفین کی طرح کمرشل صارفین بھی گیس قلت سے دوچار ہیں۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 3 کے پکوان سینٹرز پر گیس سلنڈر کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ہمنا نثار سے بات کریں گے۔ ہمنا بتائیے گا۔ بالکل، کراچی کے متعدد علاقوں کی طرح شاہ فیصل 2 نمبر بھی گیس کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کافی پریشان ہے۔ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ تو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمرشل ایریاز اور جو پکوان ہاؤسز والے افراد ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے یہ کافی اذیت میں مبتلا ہیں۔ ان کے جو کاروبار ہے اس کو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو شدید متاثر کری ہے۔ ہمارے ساتھ پکوان ہاؤس کے آنر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سر بتائیے گا کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم۔ اصل میں گیس کی پرابلمس اتنی بڑھ گئی ہے اب کہ پہلے تو سردیاں تھیں، چلیں سردیوں میں مینیج کر رہے تھے، ہم نے پوری اپنی پراپر ایک سیٹنگ بنا لی تھی گیس سلنڈرز وغیرہ ارینج کر کے، تو اب اتنا اس کے اوپر مطلب جو ہے گیس کا فرق بن گیا ہے کہ صبح ہم آتے ہیں، اگر کوئی ارلی مارننگ ہمارا آرڈر ہوتا ہے تو ہمیں گیس اویلیبل نہیں ہوتی ہے، ہمیں مجبوراً سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوپہر میں آرڈر ہے تو کبھی بھی کسی ٹائم بھی گیس بند ہو جاتی ہے، مطلب گیس کی ہمیں کوئی شیورٹی نہیں دے پاتے کہ کب تک گیس ہوگی کب نہیں ہوگی۔ اب یوزولی آپ نارمل آرڈر روٹین پہ جائیں تو 8-9 بجے ہمیں کھانا ریڈی کر کے ہالس وغیرہ میں بھیجنا ہوتا ہے، اب 6-7 بجے تک نارملی گیس آ رہی ہوتی ہے، اب اس کے بعد جب ہم مین ٹاپک اپنا بریانی کے دم پہ لگانے آتے ہیں تو گیس بند ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہمیں سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے، ایمرجنسی اوپر نیچے لیٹ بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی ہمیں کاسٹلی بھی پڑتی ہے کیونکہ ایک ہمارے پاس کمرشل گیس کا میٹر ہے، اس کے باوجود ہمیں جو ہے پھر سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یقینی طور پہ جو گھروں کی طرح پکوان سینٹر والے حضرات ہیں وہ بھی نا گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کے کاروبار کو بھی گیس کی بحران کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح جب گھر والے جو ہیں وہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ LPG کے جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، تو جب پکوان سینٹر والے LPG استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو منافع ہے وہ کافی کم پڑ جاتا ہے۔ جی بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گلشن اقبال FP ایریا شارع فیصل ملیر میں بارش شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ 29 اپریل سے لے کر 5 مئی تک بارشیں جاری رہیں گی کراچی میں، اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گلشن اقبال میں بارش ہو رہی ہے، FP ایریا میں بارش ہے، اور اس کے علاوہ شارع فیصل ملیر میں بھی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اقصیٰ شاہد سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ شہر قائد میں جو ہے اس وقت جگہ جگہ جو ہے وہ بادل برس رہے ہیں۔ اس وقت جو شہر قائد میں سسٹم موجود ہے وہ مغربی سسٹم ہے، اور یہ مغربی سسٹم جو ہے وہ بلوچستان کے راستے سے کراچی میں داخل ہوا ہے۔ بارش کی جو پیشن گوئی ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے، کہیں تیز کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش جو ہے وہ مختلف شہروں میں ہو رہی ہے۔ کل جیسا کہ جو ہے وہ گڈاف اور حدیث، گلشن حدیث، اس کے ٹاؤن میں جو ہے وہ بارش ہوئی تھی، جیسا کہ کل جو ہے وہ سرجانی صدر اور جو ہے شاہ فیصل ڈیفینس میں جو ہے بارش کی بوند تک نہیں برسی تھی، لیکن آج جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ شارع فیصل، بحریہ ٹاؤن اور فیصل بی ایریا، نارتھ ناز آباد میں جو ہے وہ بارش کے بادل برسے ہیں۔ موسم پہ جو ہے وہ بالکل کالی گھٹائیں چھا چکی ہیں، لہٰذا اس وقت میں جو ہے وہ بائک کا سوار شہریوں کو لہٰذا
एहतियात की जरूरत है, क्योंकि बाइक पर सवार शहरी जो है वो किसी नागहानी आफत का शिकार ना हो जाए, इसलिए उनको जो है वो रोडों पर सफर करने में एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार हो चुका है। आसमान पे खाली काली घटाएं छा चुकी है। शहरी जो है वो इस वक्त अपने घर में पकोड़े बना रहे होंगे, आलू के पराठे जो है वो शहरी इंजॉय कर रहे होंगे यकीनन, क्योंकि ईद के बाद जो है वो शहर में काफी गर्मी हो गई थी। जो है वो मौसम बरसा है तो शहर काट के बासी भी जो है वो खुशगवार नजर आ रहे हैं और जो है वो मौसम को एंजॉय कर रहे जी। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। जमात इस्लामी ने डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हाफिज़ नईमुर्रहमान कहते हैं का सौदा नहीं होने देंगे। मरदमशुमारी पर पहले कागज़ पर जालसाज़ी की जाती थी, अब डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर टैबलेट पर की जा रही है। जमात इस्लामी ऐसे अनासर का पीछा करेगी। 30 अप्रैल को जमात इस्लामी का शाराए फैसल पर एहतजाजी मार्च का ऐलान। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान बोले, कितनी दहाइयाँ गुजर गई, न गिनती दुरुस्त हो सकी और न ही इंतखाबी अमल ठीक हुआ। इस शहर के साथ हर बार जालसाजी की गई। सिविल सर्विसेज से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी तमाम तर चीज़ों को बालाताक रखकर पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के बी टीम क्या बल्कि ए टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। यही काम उन्होंने इलेक्शन में किया। आरओज और डीआरओज के नाम पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने, और उन्होंने नंबरों को तब्दील किया, जालसाजी की। हाफिज नईम ने कहा कि जब तक कराची की गिनती पूरी नहीं होती मरदमशुमारी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। इंसानों में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, इसलिए इस ताकत का इजहार पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नफरत में नहीं होना चाहिए, लिसानियत में नहीं होना चाहिए, अपने हक के लिए होना चाहिए। हमें गिनती की खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को हतफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अफसोस की बात है बड़ी जमातें इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं। कराची का तो कोई जिक्र करने को भी तैयार नहीं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। पीटीआई कराची ने मरदमशुमारी के मुतालिक इतवार के रोज़ अहम कॉन्फ्रेंस तलब की है। खुरमशेर ज़मान, अरसलान ताज और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि जमात इस्लामी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों को दावत दी है। इंसाफ हाउस कराची में पीटीआई के अरकान असेंबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कराची की आबादी को जानबूझकर कम जाहिर किया गया है। मरदमशुमारी के मसले पर शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज घुमन का कहना था कि जानबूझकर शहर कराची को नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। ये सेंसस मुतनाज़ा होके ख़त्म हो चुका है, अब कोई भी इसका नतीजा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुका है मामला, क्योंकि जो मुतय्यन करदा टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने गिनती सही नहीं की। अब ये आगे करते रहें, ये लॉलीपॉप देते रहें, इस तरह इसको सेंसस को जानबूझ के मुतनाज़ा बना के जनरल इलेक्शन को रोकने की साजिश है। पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली का कहना था कि परवेज इलाही के घर पर पुलिस की कार्रवाई के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात मखदूश हो गए हैं। कैमरामैन अजलाल हाजी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। शुएब मुख्तार से बात करेंगे। शुएब, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ये है MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास में राब्ता कमेटी को MQM वफ़द की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों से तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। राब्ता कमेटी की जानिब से जारी किए गए अलामी में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि MQM वफ़द ने इस्लामाबाद में मरदमशुमारी पर अपना मुकदमा सबूत और शवाहिद के साथ आला हुकाम बशमूल वज़ीर आज़म को पेश किया। हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात डिजिटल मरदमशुमारी के अब तक के नताइज के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हैं। तमाम आला हुकाम व अफसरान बशमूल वज़ीर आज़म ने हमारे पेश करदा हक़ाइक़ पर तशवीश का इज़हार किया है। MQM की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि कराची के एक एक घर और फर्द शुमार होने तक मरदमशुमारी का अमल जो है वो जारी रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया।
लियारी के 7 साला मुजम्मिल में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। महकमे सेहत सिंध ने रिपोर्ट जारी कर दी। लियारी के रिहायशी 7 साला मुजम्मिल को NICH आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लियारी के 7 साला मुजम्मिल में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। बात करेंगे राबेल अशरफ से। राबेल, बताइएगा। राबेल, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपडेट कीजिएगा। रिपोर्ट जारी की गई है मुजम्मिल की। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ने रिपोर्ट जो है जारी कर दी है। 2 रोज कबल जो है लियारी के 7 साला मुजम्मिल को मंकी पॉक्स होने के अलामात के बाइस जो है NICH के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। ताहम अब जो है बच्चे की रिपोर्ट 2 दिन बाद महकमा सेहत को मिल गई है। यही कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट में कोई तस्दीक नहीं हुई कि बच्चे को मंकी पॉक्स हो। वालिद का ही कहना था कि बच्चे को क्या कहते हैं जो है कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार जो है यहाँ पे बैरून मुल्क से सफर करके आया था, जिसके बाइस बच्चे में जो है मंकी पॉक्स की कोई भी अलामत नहीं थी। और साथ ही अस्पताल जरा का भी कहना था कि बच्चे में जो अलामत मंकी पॉक्स जैसी थी, लेकिन अब जो है रिपोर्ट आ गई जिसके बाद ये तस्दीक हो गई है कि बच्चे में मंकी पॉक्स की कोई अलामत नहीं, बच्चे को मंकी पॉक्स नहीं हुआ थी। बहुत शुक्रिया राबेल, आप हमें अपडेट करें। आरामबाग फर्नीचर मार्केट में सन्नाटों का राज कायम हो गया। फर्नीचर की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद फरोख्त में कमी से ताजिर परेशान हो गए। हुकूमत से देर पा मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। दुकानें खुली हुई और ताजिर भी मौजूद, लेकिन खरीदार गायब। ये मनाजिर है आरामबाग फर्नीचर मार्केट के, जहां सन्नाटों के डेरे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा इस्माइल लालपुरिया का कहना है कि माजी में ईद के बाद फर्नीचर की खरीदारी में तेजी देखने में आती थी। ताहम महंगाई और मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल की वजह से अब एक दिन एक दुकानदार बमुश्किल एक ही फर्नीचर सेट फरोख्त कर पाता है। महंगाई ने लोगों की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर किया है। सीजन के टाइम पे 2 से 3 सेट लाजमी लोड हो रहे होते थे, और अब ये हो गया है कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं कि जो एक सेट भी नहीं बेच सक रहे, क्योंकि लोग सिर्फ इंक्वायरी करके चले जाते हैं। जिन्होंने 4 माह पहले जो है वो अपना बजट लगाया था कि जी एक सेट मिसाल के तौर पे 1 लाख का पड़ेगा हमें ख़रीदने की, जो बेचने का था, वो अब दुकानदार को जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो मतलब उनका बजट बिल्कुल ही आउट हो चुका है ख़रीदारों का। इस वजह से जो है वो ख़रीदारी का रुझान बहुत कम है। ताजिरों के मुताबिक फर्नीचर की कीमत में कई गुना इजाफा और फरोख्त पे 50% कमी वाक़ई हो चुकी है। पहले जो अलमारी 10,000 रुपये की मिलती थी, इस वक्त वो 18 से 20,000 रुपये की, यानी कि 200% का इजाफा हो चुका है। सही है, मटीरियल में, लेबर में, आना जाना, किराया वगैरह ये सब। ताजिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि टैक्स और ड्यूटीज में रिलीफ दिया जाए और 5 साल के लिए ऐसी माशी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ तेज हो सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर के नालों का बुरा हाल हो गया। सोल्जर बाजार नाले पर दीवार है, न सफाई सुथराई का कोई इंतजाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दावे भी खोखले निकले। शहरी सफाई का मुतालबा कर रहे हैं। सोल्जर बाजार के कचरे से भरे नाले ने KMC की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नाले में पानी कम और कचरा ज्यादा दिखाई देने लगा। सोल्जर बाजार थाने के अतराफ से गुजरने वाले नाले की एहतियाती दीवारें भी खत्म हो चुकी हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है कि सफाई के नाम पर मजाक किया जा रहा है। पहले ही सफाइयाँ महज दिखावे के तौर पर की गई थी। बारिश आती है, अपनी मदद आप हम नाला साफ करते हैं, लोगों के घरों में पानी गिर जाता है। अब पानी की सफाई हम खुद करते हैं, KMC नहीं आती। जब KMC जब आती है जब ये मुंह साफ करके चली जाती है, खाली मुंह साफ करती है, आगे तक सफाई नहीं करती। अब आगे जाके देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं है। आपके सामने ये सारा टूटा हुआ ग्रीन है, तोड़ के गई है, कोई सफाई नहीं हो रही। यहाँ पे मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे, गिर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सफाई कराएं आप। जाहिर सी बात है काफ़ी अरसा हो गया इस दीवार को, ये दीवार पीछे से बिल्कुल गिर गई है। और देखें वो आगे पुल और सारे अतराफ के जितने भी घर हैं वो सारे जो है ना वो तबाही का शिकार हैं। शहर में मुमकिना बारिशों के पेश नजर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपनी भरपूर तैयारियों की नवीद तो सुना दी है, लेकिन नालों की सफाई ना करवा सके। मुमकिना बारिशों के नतीजे में नाले से निकलने वाला पानी घरों में दाखिल होने का खदशा है। जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अलसगीर हॉकी क्लब नॉर्थ कराची में हॉकी एकेडमी का ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार हो गया। ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ ना होने से एकेडमी के बच्चे मिट्टी से भरे ग्राउंड में खेलने पर मजबूर हैं। कौमी खेल यकसर नज़रअंदाज। अलसगीर हॉकी क्लब नॉर्थ कराची के मैदान में मिट्टी उड़ने लगी। सेक्रेटरी अलसगीर हॉकी एकेडमी अजमत पाशा कहते हैं, एस्ट्रोटर्फ के लिए वजीर खेल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से दरख्वास्त कर दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे पहले तो बात यह है कि इस ग्राउंड को मैंने जो है मिनिस्टर स्पोर्ट्स अरबाब लुत्फुल्लाह साहब को एक रिक्वेस्ट दी है यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगाने की। सेक्रेटरी
जो हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स उनको दिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची से अभी जो कराची गेम्स हुए थे मैं पर्सनली उनसे मिला था, उनको मैंने यहाँ इनवाइट भी किया था और वो इंशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लेके आएंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की है वो लगा दें। लेकिन हमारी तकरीबन 1.5-2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस हमें अभी तक नहीं मिला है। मिट्टी से भरे खस्ताहाल ग्राउंड में खिलाड़ियों को गेंद ड्रिफ्ट करने और लेकर दौड़ने में चोट लगने का खतरा रहता है। आपने देखा है कि हॉकी बहाल नहीं है वापसी, मतलब कि जैसे कोई हॉकी में सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड मिट्टी वाला ग्राउंड है, घर जाते हैं पूरे मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, ना ग्रास है, गिरते हैं, चोटें लग जाती हैं, यहाँ पे मट्टी बहुत उड़ती है, गिरते हैं, जूते फटते हैं, यहाँ पे खेलने में चोटें बहुत लगती हैं। हमें यहाँ पे शदीद ऑस्ट्रोटफ की ज़रूरत है, हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें यहाँ पे ऑस्ट्रोटफ लगा के दें, क्योंकि यहाँ हम खेलते हैं अनइवन ग्राउंड पे हमें लगती है हमारी स्किल्स ख़राब हो रही हैं अंदर खेलने में सारी। हॉकी ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ न होने से खिलाड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हॉकी एकेडमी की इंतज़ामिया और खिलाड़ियों ने अपनी मदद आप के तहत ग्राउंड को खेलने के काबिल तो बना दिया है, लेकिन अब भी सूरत-ए-हाल हुकूमत की तवज्जो की तालिब है। ये खस्ताहाल ग्राउंड इस बात की ज़मानत है कि कौमी खेल हॉकी के मुस्तकबिल को लेकर तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़िम्मेदारान को चाहिए हॉकी के ग्राउंड को आबाद करें ताकि पाकिस्तान में हॉकी का मुस्तकबिल सुनहरे दौर में दाखिल हो सके। कैमरामैन शाजिब रज़ा के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। और महकमे बल्दियात की जानिब से कराची के नालों की सफाई के लिए मांगे गए 1 अरब रुपए पर महकमे ख़जाना ने एतराज़ लगा दिया। कहा सुबह पहले ही माली बहरान का शिकार है, महकमे बल्दियात अपने वसाइल से काम कराए। शहर कायद में नालों की सफाई का मामला खटाई में पड़ गया। महकमे बल्दियात की नालों की सफाई के लिए समरी पर एतराज लग गया। महकमे खजाना ने महकमे बल्दियात की समरी वजीर आला सिंह को भेज दी। महकमे खजाना के मुताबिक KMC और DMCs के बजट में पहले ही 15% रकम बढ़ाई गई थी। गुज़िश्ता साल नालों की सफाई के लिए 63 करोड़ रुपए दे चुके हैं। कराची में रास्तों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब भी दिए गए। महकमे खजाना ने महकमे बल्दियात को मशवरा दिया है कि KMC और DMCs के जितने नाले हैं वो अपने वसाइल से सफाई कराएं। सूबे की 1 अरब रुपए देने से मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21। वेलकम बैक। गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से बनाया गया ड्रोन अमेरिका में होने वाले मुकाबले में पेश किया जाएगा। तलबा के बनाए गए ड्रोन में क्या क्या खुसूसियात हैं, ये हमारे नुमाइंदा अक्सा शाहिद बताएंगी। बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समंदर पे, जहाँ जो है वो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा ड्रोन रखा हुआ है। ये ड्रोन जो है वो गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी के तलबा ने मिलकर बनाया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। इसमें कुछ इंजीनियर्स डिपार्टमेंट के मौजूद हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मौजूद हैं इसमें। और अब स्टूडेंट से ही जानते हैं, स्टूडेंट्स के लीडर मेरे साथ मौजूद हैं, हुज़ैफा अंसारी। उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं ये कितने किलोमीटर ऊपर जा सकता है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। इसकी रेंज जो है वो 20 किलोमीटर्स हमें दे रहा है और इसको हम विद अ डिफरेंट बैटरी पैक, बिगर बैटरी पैक, इसको हम और इन्हांस कर सकते हैं। तो हम इसको अप टू 30 किलोमीटर्स भी ले जा सकते हैं। और हम जो पे लोड इससे डिलीवर करवा रहे हैं वो अराउंड 5 kgs का है। और इसकी जो हमें फ़्लाइट टाइम मिल रही है वो रफली 40 to 45 मिनट्स की मिल रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो है इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इस वक्त GIK इंस्टीट्यूट को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं USA में एक कंपटीशन में, OFCSUAS में, जो जून में हो रहा है। उसमें हम यही ड्रोन लेके जा रहे हैं और उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मकसद अभी ये है कि पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करें एट एन इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया से भी टीम्स आती हैं, इसराइल से भी आती हैं, थाईलैंड, हांगकॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। तो अभी मकसद वो कंपटीशन है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, और बाद में इंशाल्लाह वापस आके हम इसको पाकिस्तान में कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे फॉर डिफरेंट रेस्क्यू मिशंस। कोई अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कहीं मेडिसिन सप्लाई करनी है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि लीडर हुज़ैफा अंसारी का ये कहना है कि ये जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। ख़ास तौर पे जब ये US से जाएंगे तो पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स मिलकर, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे खुश नज़र आ रहे हैं कि वो US जाएंगे और पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे, और उम्मीद भी करते हैं कि दीगर ममालिक के साथ जो है वो पाकिस्तान का नाम कभी पीछे ना और पाकिस्तान हमेशा आगे रहे। स्टूडेंट्स के लिए हम भी दुआ गो है कि ये जून में जो है US जा रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए। जब ये पाकिस्तान वापस आएँ तो एक झील
شہید کا نام لے کر واپس آئیں اور پھر اسی طرح کے ڈرون، اسی طرح کی نیو انوینشنز جو ہیں وہ پاکستان میں انوینٹ کرتے رہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں۔ جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اس موقع پر انہیں مزار کی انتظامیہ کی جانب سے اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اس موقع پر انہیں مزار کے انتظامیہ کی جانب سے اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔